특히 중요한 것은 신부라는 사람은 매일 미사를 드리게 되는데 그 미사 중에 가장 핵심적인 부분은 이 포도주와 그 밀로 만든 빵, 떡을 먹는 거죠. 특히 그 포도주라는 것은 예수의 피를 대신하는 것입니다. 상징으로서 예수의 피를 상징하는 것이죠. 그런 사람이 뱀파이어가 됐을 때, 다시 말해서 상징으로서의 피가 아니라 진짜 피를 마셔야 할 때, 그리고 인류의 구원을 위해서 죽은 예수의 피가 아니라 자기 자신의 생존을 위해서 죽여야만 하는 사람의 피를 마셔야 할 때, 그렇게 자기 정체성이 바뀌었을 때 그 사람은 얼마나 큰 고통을 느낄 것인가. 그런 면에서 이 영화에서 카톨리시즘은 중요한 요소라고 할 수 있습니다. Der Wein symbolisiert das Blut von Jesus Christus und in diesem Film wollte er darstellen, dass der Priester, der Hauptdarsteller, durch dieses Experiment ungewollt Vampir geworden ist und dass Jesus Christus eigentlich für die Menschen sich aufgeopfert hat, aber in diesem Film muss der Priester für sich selbst andere Menschen töten oder Blut saugen und er wollte dann halt, hat sich überlegt, wie sehr er darunter leiden muss, um nicht nur für die Menschlichkeit, sondern für sich selbst anderen weh zu tun, Leid zu tun. Genau. Von den Vampirfilmen, die es schon gibt und die er vielleicht in Vorbereitung auch gesehen hat, welcher Film liegt ihm da am nächsten oder hat ihn am meisten begeistert? 이 영화를 준비하면서 일부러 찾아본 영화는 따로 없습니다. 그저 그냥 그동안 일반적인 관심사로서 좋은 영화를 보는 과정에서 자연스럽게 보게 된 영화들이 있을 뿐인데, 제가 가장 좋아하는 뱀파이어 영화는 노스페라투입니다. 노스페라투 중에서도 저는 특이하게도 모든 비평가 학자들은 그 옛날 영화를 더 높게 치는 모양인데 저는 헤르조그가 리메이크한 노스페라투를 더 좋아합니다. Er hat ja also vor diesem Projekt viele Vampirfilme gesehen, aber besonders, also extra für diesen Film hat er keine Filme sich angeschaut. Und den Vampirfilm, den er gesagt hat, ich habe den Namen vergessen. Genau, das findet er am besten. Wie der Probenprozess vor den Dreharbeiten aussieht, genau. 제 경우는 캐스팅이 이루어지고 나서 촬영이 시작되기 전까지, 그러니까 프리프로덕션 단계가 약간 긴 편이고요. 한 4-5개월은 되는 것 같아요. 그 4-5개월까지 안 되고 3-4개월 정도 되는데 그 기간 동안 거의 매일 만나다시피 합니다, 배우들을. 그리고 이렇게 여럿이 모여서 리딩도 하고 또 몸을 움직여가면서 리허설도 해보고 그런 과정을 수없이 거칩니다. 그리고 무엇보다도 매일같이 술을 마십니다. 술 마시면서 이런저런 잡담, 뭐 여자 얘기도 하고 뭐 남자 얘기도 하고 그러면서 또 영화 얘기도 하죠. 그렇게 해서 친해지고 서로의 생각을 교환하고 또 감독의 눈으로 이 배우들의 평소 모습들을 하나하나 관찰해 놓는 것도 굉장히 유용한 일입니다. Zwischen dem Casting und dem Beginn des Drehs
also seiner Meinung nach also gibt es eine längere Zeit als bei den anderen. Und zwar 3 bis 4 Monate proben sie zusammen. Sie treffen sich jeden Tag und die lesen zusammen das Drehbuch und üben auch so körperliche Aktivitäten, also körperliche Bewegungen, sowas proben sie auch. Und besonders wichtig ist, dass sie jeden Abend nach der Probe zusammen trinken gehen. Und da unterhalten sie sich über alltägliche Dinge oder über Frauen auch und über andere Filme und so weiter. Und so lernen sie sich kennen. Und so wird es vorbereitet. 특히 이 여자 배우 김옥빈 양은 나이도 어리고 경험이 별로 연기 경험이 많지 않고 저와 처음 만났기 때문에 정말 이 친구하고는 따로 우리 제 사무실에 거의 매일같이 출근하다시피 해서 매일 마치 그 가정교사처럼 붙들고 1대1로 그런 한 줄 한 줄을 놓고 토론하고 연습하고 하는 시간을 가졌습니다. 그래서 이 영화에서 그녀가 이렇게 뛰어나게 아름답고도 훌륭한 연기를 보여주는 것에 대해서 저 자신도 굉장히 뿌듯한 그런 자부심을 느끼고 있습니다. Insbesondere die Frau Kim Ok-bin, die ist erst, wie gesagt, 22 und war vor diesem Film nicht sehr bekannt in Korea und auch nicht so viele Erfahrungen hat sie bis dahin gesammelt gehabt. Und deswegen kam sie dann jeden Tag in sein Büro. Dann haben sie sich zusammen hingesetzt und die haben Zeile für Zeile sind sie durchgegangen, zusammen geübt, geprobt. Und also er war dann fast wie ihr private Nachhilfelehrer sozusagen. Und darauf ist er auch besonders stolz, dass sie jetzt in diesem Film diese Rolle so gut gespielt hat und auch dadurch bekannt geworden ist. 그리고 특히 함께 김옥빈 양과 함께 영화를 보면서 이렇게 서로의 연기에 대한 생각을 조금씩 좁혀나갈 수 있었는데 다른 영화들 그 중에서도 포제션이라는 영화 이사벨 아자미가 주연한 그 영화를 보면서 둘이 생각하던 것이 일치해야 했음을 한 걸 느꼈습니다. 바로 저 연기야라고 그 영화를 너무나 서로가 좋아하고 모델로 삼았기 때문에 이 영화에서 그 클라이맥스 장면에서 태주가 입은 원피스 드레스가 그 파란색 그 실크 그것이 바로 그 영화에 대한 그 존경의 표시로 설정된 것입니다. Im Laufe der Vorbereitung haben sie sich auch viel über andere Filme unterhalten. Am Anfang hatten sie auch Differenzen gehabt über andere Filme. Am Ende aber hatte er den Eindruck gehabt, dass sie einer Meinung geworden sind, besonders was diesen Film angeht, Possession, es tut mir leid, Entschuldigung, angeht, haben sie einen großen Respekt vor diesem Film gehabt, vor den Schauspielern. Und am Ende seines Films hat sie ein blaues Seidenkleid an und damit wollte sie zeigen, dass sie Respekt vor diesem Film hat. Und, genau. Ja.